हाई फ्रेंड्स आमी मंदिरा आमी आबार चले एलाम तोमादेर सामने। आज के आमी रवींद्रसंगीत गान करब खाली गलाय नवबर्षेर गान हे नूतन देखा दिक आरबार हे नूतन देखा दिक आरबार। तोमरा धैर्य सहकारे अवश्यई देखबे शुनबे और कि करबे लाइक कमेंट और सबस्क्राइब करे देबे। ठीक आछे चले एसो गानटा शुरू करा जाक। हे नूतन देखा दिक आरबार जन्मेर प्रथम शुभक्षण तोमार प्रकाश कुहेलिका करे उद्घाटन सूर्येर मतो तोमार प्रकाश कुहेलिका करे उद्घाटन सूर्येर मतो हे नूतन देखा दिक आरबार जन्मेर प्रथम शुभक्षण रिक्ततार बुक भेबे आपनारे करु उन्मोचन रिक्ततार बुक भेबे आपनारे करु उन्मोचन ব্যক্ত হোক জীবনের জয় ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময় ব্যক্ত হোক জীবনের জয় ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময় উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে মোর চিত্ত মাঝে উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে মোর চিত্ত মাঝে চিরনূতনের দিল ডাক 25শে বৈশাখ হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করে উদ্ঘাটন সূর্যের মতন তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করে উদ্ঘাটন সূর্যের মতন হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভ